Muy buenas gente, soy KERÖ y hoy lo que os traigo hoy, esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy interesante. Hoy os traigo un adelanto de varias cositas, ¿vale? Que acá ha salido, así que lo vamos a reaccionar a él, ¿vale? Vamos a reaccionar a básicamente un poquito del nuevo set, un poquito de nuevos modos de juego y cosas. No he visto el vídeo aún, he visto solo como los primeros 20 y pico segundos para ver más o menos de lo que iba. Pero madre mía, en 20 y pico segundos me he puesto muy contento, estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de poder enseñaros todo esto, de poder reaccionar juntos a todo esto, a ver qué tal va y a ver por dónde nos tiran, porque parece que se puede sacar mucho jugo de este vídeo, hasta el punto que creo que este no va a ser el único vídeo que hagamos de esto, ¿vale? Porque vamos a hacer algún otro pues analizando todo lo que hemos visto para intentar sacar todo el nuevo set, qué nuevas fichas van a haber y todo, porque creo que nos enseñan suficientes cosas para más o menos tenerlo claro, ¿vale? Vamos a entrar directamente al vídeo, vamos a reaccionar y a ver qué tal. Bueno, pues el vídeo es este, vamos a darle directamente, vamos a ver qué nos tienen preparado y a ver qué tal. Vamos a darle. Hey everyone, I'm Riot Mort, Game Director of TFT, and it's time to talk about some things to look forward to in the world of teamfight tactics. So let's get started. As Reckoning draws to a close, the team is hard at work building the next set of TFT, which will release in early November for most regions. It will take place in a Vale, primera cosa que dice es que al principio de noviembre va a salir el siguiente set, ¿vale? city full of strange new contraptions and their brilliant inventors, where you will find scientists and scholars, cops and robots, intricate machines and brutish monsters, mischief-making yordles, and so much more. In addition to the new Vale, en el nuevo set va a haber máquinas, va a haber científicos, va a haber yordles. Asumo que va a estar ambientado en lo que vendría a ser el Piltover y el Zaun, ¿vale? Del universo de LoL. Así que bueno, es muy interesante porque varios de los personajes que más me gustan están ahí. Vamos a seguir viendo. new setting and new champions, the next set of TFT will of course have a new mechanic. Throughout the course of a game, you'll be offered Hex Tech augments that provide varied and powerful effects for your team and change the way you approach the game. Vale, según avanza la partida vamos a ir obteniendo aumentos Hextech, los cuales van a cambiar completamente el rumbo de la partida. Some of them are direct army enhancements. There's one that gives all your ranged champions an additional 2 hexes of range, or another that gives Vale, hay uno que básicamente da rango extra a tu personaje. every champ on your team that already has an item an additional 200 health and 20 attack damage. Vale, hay otro que da a cada personaje con objetos vida y AD adicional. Other Hex Tech augments can change your playstyle. Aquí podemos ver ya cosas, ¿eh? Esto ya lo veremos en un vídeo que viene. Vamos a intentar analizar todo el set, ¿vale? Vamos a intentar ver qué cosas vuelven. Por ahí vemos Imperial, que ya estuvo anteriormente. Vemos Arcanist, vemos Clockwork. Todo esto ya lo veremos. Haré un vídeo después de este. Justo voy a seguir grabando, ¿vale? Y voy a hacer otro vídeo, el cual va a ser, pues, analizando exactamente todo esto para intentar montar el set lo más bien posible y, por decir así, poder traeros un análisis y un acercamiento lo más realista posible al nuevo set. De momento vamos a seguir analizando esto por encima. For example, one of them gives you 1 additional gold and a free shop reroll each time you lose a combat, allowing you to play a lost streak style even better. Vale, otro digamos que te da oro adicional y te deja rolear cuando pierdes para recuperarte. Otro te abre una armería con objetos de Ornn. Augments may bring back familiar memories, such as one that opens up an armory, allowing you to grab one of 4 unique Ornn artifacts from Fates. Esto es muy interesante también, ¿eh? Some Hex Tech augments may open up crazy new strategies, like the ability to see which opponent you're going to fight in combat, or even allowing you to level up to level 10. Muy bien, vamos a poder... Pausa. Vamos a poder saber con otro aumento contra quién nos vamos a enfrentar y vamos a poder subir al nivel 10 también con otro aumento. O sea, los aumentos suenan parecidos a las galaxias y eso me gusta. And each game will be radically different. We can't wait to show you everything that's possible through the new Hex Tech augments. Wow. You can look forward to more details on the next set as we get closer to its release. Labs. Vale, modos de juego, chicos. During Reckoning, we launched our first lab, Hyperroll. Vale. With Hyperroll, we aim to bring the TFT gameplay you love to a shorter experience, focusing on team building and, of course, rolling. I'm happy to announce that the lab has been a success, and it will remain a part of TFT next set. Okay. We'll also continue to make some improvements, with a focus on making it a bit less hectic.
This brings us to our next lab. Vale, lo que dice aquí es que el primer lab ha sido el hiperroll, y el hiperroll han dicho que se va a mantener como modo de juego, ¿vale? Permanente a partir de ahora. Pero aparte van a meter otro modo de juego nuevo, que vamos a ver ahora cuál es. As we discussed before, each lab is meant to be something we think has a chance to be a permanent part of TFT, Vale. and fulfill a player need that isn't being met by the core game. This time, we're focusing on providing a more meaningful way to play TFT with your friends. Not just in the same game against friends, but actually working together as a two-person team. Vale, 2 contra 2 contra 2 contra 2. Es decir, vamos a podernos pegar en equipos de 2. Working on its official name, but this new partnered mode will allow you and a friend to queue up and work together to compete against 3 other teams. Ok, básicamente hay duo control Q. your own board, but you will have a shared health pool, so you'll both need to stay strong in order to survive. If your partner is struggling, you can use the assist armory to help them out. Pick the perfect boost for your partner's team to stay out of 8th place, actually 4th place. Yeah, you know what I mean. To help us make the best partnered mode possible, we're launching this lab a bit differently than we did for Hyperroll. The plan is to launch it shortly after the new set drops, and then we'll leave it up and running for a few patches. After that, we'll take it back into the shop and make adjustments. While the mode is off, we'll be using your feedback and our learnings to improve it, then we'll launch it again in a more complete form at a later date. Vale, básicamente este modo de juego nos lo van a lanzar cuando ya pase un poco de tiempo desde que ha salido el set 6, ¿vale? Y básicamente lo que van a hacer es darnos un tiempo para que lo probemos, unas semanas para que lo vayamos probando, y entonces lo van a retirar y con el feedback lo van a optimizar al máximo y entonces lo van a volver a sacar, ¿vale? We think the ability to play with friends and work together has a ton of value. So we want to make sure we get your feedback early so we can make the best version possible. Additionally, at the end of the initial release, we'll be holding a tournament with the top duos from each region. More info. Vale, otra cosa importante. Al final del primer release del juego, van a hacer un torneo con los top players de cada una de las regiones. Esto es muy interesante porque obviamente hablamos de dúos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funcionan los rankings en los dúos, si se va a clasificar las 2 personas juntos, si cada uno tendrá un ranking y simplemente podrás hacer dúo Q. Vamos a ver cómo funciona. On that to come later, but make sure you pick a good teammate to make it to the top of the ladder. I'm super excited about all of this and can't wait for you to get your hands on it. Now I'm going to pass it off to Christine, who's going to be sharing some more adorable plans for TFT. That's it from me. Take it easy. Hey everyone, I'm Christine, producer for cosmetics on TFT. Vale, Today, esta nos va a enseñar mini leyendas some of the new content that we'll be adding to the game in the next couple of months. y mapitas y cosas. ¿Ok? Next set, we'll be introducing a new kind of playable avatar for the first time since the launch of TFT. We're calling them Chibi Champions, and you can equip them just like Little Legends. They're champions, but chibified. Chibi Champions don't come from ¡No! eggs. ¡Es Instead, you can buy brutal! them directly from the store in their final form. Dios, ¿estarán todos o qué? Starting with a few, including someone to truly get excited about, before expanding the roster in the future. Vale, básicamente empezarán con unos pocos y irán poniendo. The avatar you could be in TFT is a Little Legend. But with the addition of Chibi Champions, there's a whole new category of avatars we're calling Tacticians. We even have ideas for new legendary tacticians in the future, but don't worry, Little Legends aren't going anywhere. They're just getting new friends to play with. Ok. ¿FT Coins? Later this year, we're also introducing Teamfight Tactics' very own premium currency and calling it TFT Coins. For Vale. now, RP will continue to be usable on PC. Behind the scenes, TFT Coins will save us a lot of time managing in-game stores. This will allow us to spend more time working on the content you enjoy. Vale, ahora habrá una moneda para TFT como tal en el móvil, ¿vale? Our very first TFT exclusive event, Skyglass Origins, was well loved by all, except for maybe Chaos Pengu. We're already planning a similar event that will come in early 2022, and we're pretty stoked to share more with you eventually. ¿Están planeando otro evento para principios del 2022? We're going to celebrate the best TFT players from around the world at the Reckoning Championships.
Ok. The competition will start on October 1st, so be sure to tune in to see who comes out on top. 1 de octubre empieza That's it for el now. We mundial. hope you're as excited as we are for everything that is coming to TFT in the next couple months. I'll see you in my rank queues. Bueno, pues parece que esto ha sido todo. La verdad estoy muy emocionada, hay muchas cosas muy interesantes. Vamos a ir viendo qué tal. Como os he dicho, ahora vamos a analizar aparte todo esto que nos han enseñado del set 6 para ver lo más específico posible y tal. Vamos a ver, vamos a intentar sacar el máximo de información, vamos a intentar sacar el máximo de fichas posibles que rindan, ¿no? Y que puedan ser realmente las que vayamos a tener durante el set 6 en el siguiente vídeo, que si ya ha salido, te lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Si no ha salido, pues va a salir pronto, creo que los voy a subir los dos al mismo día, así que eso. Muchas gracias por haber visto el vídeo, un besazo a todos y adiós.